Game 2 of women's volleyball dayon. Team Bulo against Campo 8. Team Bulo wins game 1 mga kaibigan. And this is now our game 2. Ala, Sunya ngigam dagsagang Sunya. Ala! Okay na atong triple bakbakan na right here at Locona. Kaluna sa Cebu City. Is sponsored by this following government officials: Mayor Michael Rama, Congressman Ido Rama, Cebu City Councilors. O mao na to ang mga sponsors ha. Organized by Carlo Ibarrita under Ryan Ruby Promotion. 2-0 ha, 2-0 in favor of team Bulho. Crack Janes! Patay Skisi. 2-0 ha, 2-0. Servisyo Janes. Kisi, may puspus. Sunya! Bahog Sunya! Kisi! Agay! Milap po sa mula. Igong-ong Sunya. Gitirahan sa kauban, milap po sa bula. Naunoon si Sunya. Servisyo Janes. Kisi. Okay. Amyang. Sunya. Hasta malasa. Out ball. Iguales dos. Iguales dos akin ay para 3 para Labaw. Servisyo Janes. Casey. To Janes. Out ball. Dos iguales sa atong game to Servisyo Sunya. Buhas one hands taga Bulo. Lah. 3-2 na 3-2. Shout out tayo John Tox Cabreros. The legend ha. The legend John Tox Cabreros in attendance sa ato ang bakbakan. 2-3 ang ato score. 2-3. Servisyo team Bulho. Kisi. Imo Kisi. Gipakamang Kisi. Puspusan. Bagay, nakabarog si Kisi na yun. 3 iguales na. Wagsik ang bola. Gilabay sa gawas. Wagsik na. 4-3. 4-3 ang ato score. Kini para 5. Sunya, giga 360 para masing Sunya. Agay! Gilapasan sa bula si Sunya. Walay atras. 5-3 ang atong score in favor of team Bulho. Sa atong game to. Agay gidagana. Puspusan, pasok. 5-3 sa 2-point lead by team Bulho. Here comes Kisi to serve para 4. Janes. Over ang servisyo. Over na bakod. 5-3. Bulho. Servisyo. Kisi. Ruby. Mid-dive. Side out. Servisyo Amyang. Ruby. To Kisi. Post Kisi.
Pika ni Janice. Ang igasunya suga tira sunya. Oy. Anara pa munal bana sunya. Kusog ni munal bana sunya. Out bola bulay. Oh, taraog eh. Iga lugapang na. Spike. Ay wa kasud. Change score. Size 3 ang atong score in favor of Team Bulo sa atong game to. Bola para kayo. Ayo bola harga belum kan? Janpol. Servisyo Ruby. Sunya. Push. Ah, grabe ya. What a shot. Nice shot coming from Team Bulo. City 3 na. Kini para 8 servisyo Ruby. Gilabay sa pa. Campo 8. Kini para 4. Puntos. 4 City na. Campo 8 to serve again. Ruby. Sunya. Bubato. Kisi. Agay. Pungasi na bola. Agay giatsa ni Sunya. Wakabot. 4 City. Presyo pala po. Servisyo Janice. Ruby. Out ball. 8-4 na. Servisyo Janice. Iya. Lah, pasok pang tira ni Iya. Ila. 9-4 na. 9-4 in favor of Team Bulho sa atong game to ha. Servisyo Janice. Kisi. To Ila. Gidakdaka na sang Ila. Ngiga Ila. Nara manakdak ng Ila. 4 Gs na. Servisyo Janice. Kisi. May paboto. Tipin ba? Ningon tipin. Sunya, may tira Sunya. Ruby. Sunya again. Nice defense kami from Sunya. Tawag pa ni Sunya. Grabe Sunya. Sa San Roses. Higaw na doon Sunya. 11-4 para champion na ang Team Bulho. Kisi, Ruby. Sunya, mida. Post. Laras Sunya, laras. Kisi, answered by Janice. Pasok. Todax. May daog ang Team Bulho sa score nga 4-12. May champion ang Team Bulho sa ato ang women's volleyball dahil mga kaibigan na. Dire sa Lokana, Kalunasan, Cebu City. Pwede ba na mag-game 3 mo? Og manigim sila, kustaan eh.